Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya muda huu ambao kabisa tumekuwa pamoja nanyi katika asubuhi ya leo, tukiwasalimia mahali pote mnapokuwa katika muda huu wa mchana huu wa leo kabisa na asubuhi hii kabisa. Ni mimi wenu wa kufa na kuzikana Kolomboka, nikiwa pamoja nanyi hapa kwenye uwanja wa habari hapa mbele ya mikrofoni ya Oli Official TV, nikiwasalimu malipote munapokuwa, nikisema jambo wa motari wote wa mji wa Goma, nikisema jambo wachuruzi wote wa soko ya Kadutu Bukavu huko, nikisema amjambo batu yote huko Bakrezer huko Kamituga. Tunawasalimu wote kwa majina yenu na mahali pote mnapokuwa, hata tukisalimia waloaji hapo Uvira na tukisalimia walimaji mahali pote Mwenga, tukiwasalimia hata huku ngambo ya Nord Kivu, tukienda huku Ruchuru Masisi kabisa. Tunawaombea Mungu aendelee kuwapatia amani ili kwamba tulime, tuvue samaki na tuwe na maisha iendelee. Lakini musivunjike moyo, kila kitu kyote kiko na wakati yake wa ndugu zangu, kila kitu kiko na wakati wake, na hapa chini ya jua hakuna cha uficho na hakuna cha nguvu zaidi sana. Ni Kolomboka kama vile mnavyoona, kama vile mnavyosikia kabisa. Hapa mjini Goma tumelamuka namna gani? Mbele tukwambie gisi gani tumelamuka hapa mjini Goma. Tutaanza kwanza na kukwambia kwamba waweza kuponda subscribe, waweza kufanya subscribe, unafanya share kwa watu wengi, ili kwamba watu wote wapate, ili kwamba watu wapate kupata habari zetu kwa wakati kabisa. Na ni kitu ya lazima ndugu zangu kuponda subscribe yako, na hapa itakuwa ni kitu bora kabisa. Utakuwa umesaidia sana ili kwamba sauti ya mkongomani ipate kupanda zaidi. Leo ni tariki 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, ambao kabisa tumekuwa hapa kwenye uwanja kabisa wa habari kama vile tunavyosikia tayari tukiwaambia kama hapa mjini Goma vijana wameendelea kutwaliwa na kubebwa kwenda katika mahali pasipojulikana na M23. Jana usiku saa 2 za usiku ama za magharibi, waskari wa M23 wamembomola kichwa kijana huyu ambaye alikuwa shofer wa taksi hapa kubare banaita Kifyagio, hapa Kifyagio pembeni ya Temka, hapa pembeni ya Snell. Bamemupiga masasi pale na huyu kijana amekufa tayari. Donc wamemupiga masasi en plein air. En plein air kabisa, bali mpiga masasi pale, batu yote biko wanaona, na hii inaleta huzuni sana kuona unaweza kuwa na roho ya kuua watu, lakini aliyempiga masasi kabisa ninaweza sema kama akukuwa na roho ya kimutu kabisa, kuona mwenzako unampiga masasi ya vis-a-vis jutu ya kakonfli kadogo tu kenye munakufa na unampiga masasi pa na unachomoka unaenda bila shaka yoyote kabisa. Ilikuwa bara ambayo ilikuwa mwa watu wengi kabisa, lakini inaonekana kama walipozozana na wakaachiana, na inasemekana kama huyu kijana alikuwa mshofere ambaye alikuwa anazoea kubabeba mwele mataksi voiture zabo, na inawezekana kama balikatala kumpatia franga yake, njo anakuya hapa mbar kulipisha, na wakati alikuya kulipisha ule mwenye alikuwa pale niko na kunya, njo akaita ba escort balikuwa pale wakampiga
masasi. Donc ni kusema ni ile ambayo kabisa imepitikana hapa, na huyu shofer amekufa tayari na hayupo tena duniani kabisa. Unaona kama bagahoko abana roho ya kimuntu. Donc ni kusema tena kenye kinanichukiza sana na kinanishangaza sana, benye balipasha kuwa nasemea batu njo benye biko banapana masinyale na banauisha benzabo. Ba cadre congolais ya M23 njo babaya kushinda ta benyeji benyewe ba M23, sababu aba ba cadre congolais ce sont des bandits, ce sont des voleurs mais armés, et aussi ce sont des cochonnards. Donc ni kusema ni vitoto vya nguruwe, sababu sione gisi gani unaweza kukamata ndugu yako mwenye mulikomana naye, munazaliwa pamoja, unamtia mumikono ya simba na we mwenyewe unamuharashe na kumkatakata. Hii ni kitu moja kabisa yenye haina haioneshe kabisa picha ya mzuri kabisa. Hawa bakadre politiki, kama ni bakadre nileta kadre ya M23 Congolais, hawa wenye habana sura ya kitutsi, hawa njo wenye biko babaya sana kabisa, hawa njo babaya zaidi, njo babaya kabisa. Lakini tusepe isiba, kila kitu kyote kinaisha, kitalipwa hapa chini ya jua. Ile yenye unafanyia mwenzako, jitayarishe na we deme ou après deme, bitakufikia tu na utajuta. Nikwambie kama kitu ni kibaya, damu ni kitu ya mbaya sana. Unamwanga leo na we yako kesho itamwangika. Ndio maana Yesu alisema auaye kwa upanga atauawa naye kwa upanga. Ndio kwa maana tunawaambia kabisa watoto wa mama, kaeni chonjo manyumba zenu, kula kidogo, lala mbio. Hapana kutembea tembea uende kuenjoy. Haiko wakati ya kuenjoy hii. Kuko watu wengine wanazania sema enjoy wakati ya kuenjoy. Ewan mon frère, acha bomengo, tika bomengo. Weye kula kidogo, lala mbele ya wakati. Hapana kuenda kuna tembea busiku mumabare wapi. Tiwa utakutanana na cha mtema kuni, ndugu yangu. Ndio kwa maana tunakwambia tu kama ni kitu ya lazima sana wewe kuangalia gisi gani unaweza ukafanye ili kwamba upate kuishi vizuri. Ni vile kabisa mtu ye mwenyewe njo anaweza kujiletea kabisa, anaweza kujiletea security ni yako wewe mwenyewe. Asante sana wandugu wapendwa, nikiwaambia ya kwamba Kolomboka yuko hapa pamoja nawe ili kwamba tupate kukupatia moja kwa moja habari zetu jinsi zilivyo. Ni kwambie tu kama wakongomani wengi wanaendelea kulia sana na kusema ya kwamba tutaishi namna gani, sababu ton ya dolar inakuwa juu tena zaidi sana, na hapa kabisa vichuruzo vinakosekana kabisa, na watu wanakosa kazi, wanakosa watafanya nini, vitaendeka namna gani. Alors ni ile kabisa ambayo inakuwa kama vile mwiba kwa maisha ya wakongomani, na hapa inaleta changamoto kabisa. Ndugu zangu wapendwa, mali pote mnapokuwa, ni kuombea wakongomani, sababu hapa ni mambo ni hatari kabisa. Tunaenda huko kwenye uwanja wa mapambano, tunaanzia hapa Nord Kivu kabisa, huko ambapo kabisa CMC inaendelea kusonga mbele na kukamata maeneo mbalimbali ambayo ilikuwa imeongozwa na M23, kama vile hapa ngambo ya Bwashira. Hapa ngambo ya Bwashira kumerudishwa mikono ya wazalendo pamoja na FARDC katika asubuhi ya leo, na inaonekana kabisa M23 mbele itoke imeacha na lunguza manyumba na kupie ya hatari sana kabisa. Na hapa inakuwa ni huzuni sana, maana wakongomani wanaendelea
kurudishwa nyuma kwa maendeleo ambao walikuwa wamefikia ako. Hii ni kitu moya ya nguvu sana. Donc ni kusema hapa ni kama vile nchi yetu imeenda kuanzilia tena maisha, donc watu wanaenda kuanzilia tena maisha. Tunakuambia kama ni CMC ambayo imeongozwa na Dominique Ndahiro hapa kabisa, na tumekuwa na ndugu yetu Mutuyegasile naye ni mmoja katika waongozi wa kizalendo huko Nord Kivu. Na tukiwaambia kama Rwanda imesema ya kwamba haitatoka Goma na Bukavu kabla FDLR ingali Mkongo. Donc ni kusema ni sherti kwanza FDLR ianze kwanza itoke mudongo ya Kongo, baadaye nao watatoka. Sasa imeulizwa hivi wanasema kwamba watatoka kabla FDLR yatoka katika udongo wa Kongo. Sasa ni wao wanakuwa mahali ambapo FDLR inakuwa ikitumikia ama ikiwa sasa ni sharti kwanza wao watoke. Baada ya kutoka itakuwa vizuri sana kwamba FDLR nayo itarejeshwa katika njia ya usalama. Na imesemekana kama ni vizuri aeroporo ya Goma, aeroport internationale ya Goma ianze kutumika. Hii ni mapatano ya MONUSCO pamoja na viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali ambao waliongea hapa kwa Hotel Serena. Wanasema ni sherti aeroport internationale ianze kufanya kazi zake, na mabanki mbalimbali hata na maonje zianze kurejesha tena na kutumika hapa mjini Goma kwa siku zinazokuwa mbele. Yaani ni kusema ya kwamba aeroporo banataka kuifungua na kwa siku zinazokuwa mbele hapa, yaani ni vitu ambavyo vimeisha kuongelewa lakini haviatiliwa kwenye matendo. Asa inalomba kwanza kukue rehabilitation ya aeroporo na kukue kabisa boussole, donc tour de contrôle ambayo ina kontrole ile aeroport. Kumsa bitu vyote unajua, wakati ambapo M23 iliingia hapa bitu vyote balibibomoa, donc balitwala ma computer, balitwala ma boussole, balitwala ma tour de contrôle, balitwala ma donc vitu vingi sana ambavyo vinaongoza ndege kwa kuanguka hapa. Yani inabaki tu ni ile ni helikoptere, aina ya helikoptere ama ile avion kidogo ndio inaweza kushuka kwa sasa, lakini ndege kubwa Boeing ama mandege kubwa kushuka hapa kwa sasa ingali nguvu. Lakini banasema ya kwamba ni sherti baangalie gisi banaweza kwanza netwaye ile nafasi yote na kutengeneza mambo mapya. Lakini nikwambie kama aeroporo ya Goma inaenda kutengenezwa vizuri sana, sababu pesa tayari gouvernement imetia anje pesa ya kutengeneza aeroporo internationale ya Goma, na haiko tu ile, na aeroporo ya Kavumu na tena na aeroporo ya Minembwe na ingine ya Kamituga. Yani inaenda kuwa planir banda kuitengeneza vizuri ile maaeroporo yote ili kwamba zipate kutumika vizuri. Donc batatengeneza aeroporo hii ya hapa, banatengeneza ya Kavumu, banatengeneza ya Minembwe na banatengeneza aeroporo ya Kamituga. Donc ile aeroporo ine njo aeroporo ambazo zinaenda kutengenezewa kwa siku zinazokuwa mbele, ili kwamba ndege zianze kuanguka kubwa kubwa na wachuruzi waanze kufanya kazi zao. Yani nikwambie kama hii ni matumaini ambayo imerudi mara tena. Yani
wakongomani mtie roho zenu fasi moja. Tunaenda kugombolewa tena vizuri sana hapa kufuatana na diplomasi ya Fachi Beton. Maongezi ya wakongomani kwa wakongomani inaandaliwa kabisa vizuri. Tayari President de la Republique Fachi Beton ameweka muhuri na kuhakikisha mbele ya media ama mbele ya dunia yote ya kwamba anaenda fanya dialogue ya wakongomani kwa wakongomani. Mwa hii dialogue amtakuwa bale batretre, amtakuwa mkongomani mwenye ametumika na Bagaoku. Atakuwa donc ni kusema Corneille Nangaa iko condamné à mort, Bertrand Bisimwa bote iko condamné na hivi CPI inataka kufungua biro yake kubwa hapa mjini Goma. Mon frère, bitu binakuwa danger. Ni kusema CPI international ile iko maison de justice internationale inakuya hapa Goma ndio itatia biro yake kubwa. Donc ni kusema kila mtu mwenye alisema mabaya, alifanya mabaya, aliua, vyote ni hapa Goma, vitu vitakuwa vinakuwa butamu sana. Donc ni kusema mon frère, bale bote wenye biko wanaua batu, wanafanya macrime contre l'humanité, justice internationale inakuya hapa mjini Goma, njo kwenye itakuwa CPI. Mon frère, ili baneta Genocost itatumika de gré ou de force. Mimi nawaambia ni kitu moja ya nguvu sana, sababu itaingiza watu wengi kabisa kwenye gereza. Ndio kwa maana wende polepole unaona ba makanaki Kasimira John bananyamanza, unaona ba muzee amuli ya kutuba wote washakuwa kimya, uko unaona mumalinye de fro batu banakuwa baridi. Juu ya nini? Moindre geste unaingia ndani. ICPI itasomba ba mingi. Donc mnawaambia kama batatengeneza magereza donc kitu ya kwanza, gereza zitatengenezewa vizuri tena kubwa kubwa. Hii gereza ya Munzenze inasemekana kama itatoweka pale, haitakuwa pale sababu iko katikati ya batu, tena iko gereza komo vile bataibeba kule mangambo ya Saki. Donc ni kusema vitu vinageuka. Unaweza ponda subscribe na itakuwa vizuri sana, na ufanye share, tuandike commentaire wewe unaviona namna gani mambo ya siku ya leo. Ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Mchana mwema ndugu.